Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. আজি আমি ইন্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ এটা টপিক উঠাইছো হেতু হৈছে কনফেশন লাষ্ট ক্লাছতে উঠাইছিলো এই টপিকটো লাষ্ট ক্লাছত মই কনফেশনৰ কিছুমান কোৱেশ্চনছ মই দিছিলো আপোনালোকক আজি আমি এটা আনাদাৰ কোৱেশ্চন আমি লম হে কোৱেশ্চনটো হৈছে যে প্ৰথম ডিফাৰেন্সটো জানি লওঁ তাৰ পিছত আমি বেলেগ বেলেগ আৰু কোৱেশ্চন আমি ট্ৰাই কৰিম ওকে যি সকলে এটো চ্যানেল প্ৰথম চাই আছে এই ভিডিও প্ৰথম চাই আছে হে সকলে ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত নোটবুক পেন পেন্সিল লৈ ৰাখিব যাতে নোটটো আপোনালোকে বনাই ৰাখিব পাৰে কাৰণ মই আপোনালোকক নোটছ দিও আৰু যি সকলে এতিয়াও নাজানে যে মই আপোনালোকক পাৰ্সোনাল গাইডেন্স দিবলৈ ওলাইছো 2025 ৰ বাবে সো ক্লাसेस স্টাৰ্ট হ'ব 15 জানুৱাৰীৰ পৰা গতিকে যি সকলে ভাবে যে অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম মোৰ পৰা ল'ব পাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব বা আপোনালোকে ভিডিও আছে হেতু বিষয়ে এই ভিডিওটো আপোনালোকে চাব আৰু এইটো ভিডিওতে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ হে প্ল্যানটো কৈ থোৱা আছে প্ল্যানটো ভাল লাগিলে মোৰ লগতে কন্টাক্ট কৰিব পাৰিব আহক এতিয়া ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰো সো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে যে ডিস্টিংকশন বিটুইন জুডিশিয়াল confession and extrajudicial confession etu amar agote eta ahar question hoy AJS 2012 ot ei question to ahi goise godike ei question to prothom solve korilo enekwa sarita apnalokok moi difference likhai dim 5 number to apnalokor daitto de likhatu so sarita difference or likhok number 1 judicial confessions are those which are made to a judicial magistrate under section ki hoy Come on, evidence or logot mil ase section kuntu section or CRPC CRPC section no kuntu section 164 okay section 164 CRPC or before the court during criminal proceeding during not criminal proceeding committal proceeding COMMITTAL committal proceeding or during trial to ke ami another word ki boli ko committal proceeding eta interview hudhar question je trial took another word ami aru ki boli kobo parum committal proceeding so as a judge apnaloka committal proceeding bolio kobo pare during trial then comma whereas extrajudicial confession are made to any person other than those authorized by law to takes confession full stop it may be made to any person or to police during investigation of an offense full stop number 2 to prove judicial confession the person to whom judicial confession made need not be called as a witness to the court to prove it whereas extrajudicial confession are proved by calling the persons as witness before whom the extrajudicial confession was made next number 3 Judicial confession can be relied RELIED as proof of guilt against the accused person if it appears to the court to be voluntary and true whereas extrajudicial confession alone cannot be relied it needs support of the other supporting evidence hol number 4 বেছি স্পিড হৈছে যদি আপোনাকে ৰখাই চাব নহবা স্পিড টু কমাই পেলাইও চাব পাৰে number 4 a conviction may be based on judicial confession whereas it is unsafe to base conviction on extrajudicial confession alone okay extrajudicial confession nor okol hetur uporte base kari conviction dia to unsafe etia etuye hoise apnalokor jitu confession or uport question moi dilu
হেতু আৰু আগৰ ক্লাছত যিখিনি দিছিলো সেইখিনিও এবাৰ চাব এতিয়া আমি এটা কনফেশন আছে হেতু হৈছে ৰিট্ৰেক্টেড কনফেশন চাওক ৰিট্ৰেক্টেড কনফেশনৰ ওপৰত আজিলৈকে আপোনালোকক শৰ্ট নোট দিয়া নাই সো আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো যে এটোৰ ওপৰত কেতিয়াবলৈ শৰ্ট নোট আহিব পাৰে আৰু যদিও আহে আপোনালোক যাতে থমকি নৰয় আৰু আনসাৰটো কৰি থৈ আহে হেহে মই এই ৰিট্ৰেক্টেড কনফেশনৰ ওপৰত অকনমানকৈ নোট এটা দিও আপোনালোকে লিখি ৰাখকচোন সহায় হ'ব কেতিয়াবলৈ A retracted confession is a confession voluntarily made by an accused person and subsequently retracted. Full stop. In other words, comma, a retracted confession is a statement made by an accused prior before the trial, comma, by which he admits to have committed the offense, comma, but subsequently on trial stage, comma, he repudiates and denies about the commission of offense. Bas. Keteba 1-2 marks or ahibo pare etu jate apnaloke likhibo pare. Okay, so এটোৱে হৈছে ৰিট্ৰেক্টেড কনফেশন আৰু অকনমান মই একচুয়ালি নিজৰ নোটবুকত লিখি থৈছো কিন্তু ইমানখিনি আই থিংক লিখিব নালাগে যে ওকে অফেন্স লাগে লিখিব কেতিয়াবা যদি হেতু 2.5 মার্কস আহি যায় শর্ট নোট তেতিয়া হলে কিন্তু অকনমান আৰু লিখিব লাগিব যেটো মই লিখি থৈছো তো কৈও দিও লিখক প্যাৰাগ্ৰাফ চেঞ্জ ইট ইজ আনসেফ to base the conviction on a retracted confession unless it is corroborated by trustworthy evidence. Full stop. There is no definite law that a retracted confession cannot be the basis of the conviction, but it has been laid down as a rule of practice and prudence, P-R-U-D-E-N-C-E, jurisprudence, okay, not juris, and prudence not to rely on retracted confession, comma, unless corroborated. Etu bostu ulaisile ki hot case law ta diok tolot likhok case law State of Maharashtra versus P.K. Pathak, State of Maharashtra versus P.K. Pathak, amar Asomiyat Pathak hane AIR 1980 হল এখিনি হৈছে ৰিট্ৰেক্টেড কনফেশনৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ নেক্সট আহি গল ডাইং ডিক্লাৰেশন আই থিংক আজি ক্লাছটোত ডাইং ডিক্লাৰেশন দিলে বেছি হৈ যাব নেকি বাৰু আপোনালোকে কক বেছি হৈ যাব নেকি কেতিয়াও নহয় এতিয়া আমি জলদি যাব লাগে ন কাৰণ এভিডেন্স শেষ কৰিব লাগিব আৰু মই সিআৰপিসি খন অকনমান স্লো গৈ আছো সো এভিডেন্স খন শেষ মানে হং হলে সিআরপিসি আকো স্টার্ট দিব লাগিব সিআরপিসি নিডস টাইম টু দোকানে লাগে মোক এডিটিংত বহুত টাইম লাগি যায় কাৰণ মই এখন স্ক্রিন বনাও সো হোয়াইট বোর্ড লাগে স্ক্রিন লাগে গতিকে হোয়াইট বোর্ডৰ কাৰণে বস্তুটো অকমান প্ৰবলেম হৈ যায় যেহেতু মোৰ ঘৰত এতিয়া এভিডেন্সৰ ভিডিও মই ঘৰৰ পৰা দি আছো কিন্তু হোয়াইট বোর্ড লবলে হলে মই তেনেকে ক্লাছৰুম এটা ভাড়া কৰিছো আৰু যাৰ কাৰণে মই হোয়াইট বোর্ড দি পেলা আপোনাক বুজাই দিও ক্যামেৰা ফিট কৰি গতিকে হেতুৰ কাৰণে অকমান টাইম লাগে মই একদম সময় পোৱা নাই হেহে খুব স্লো গৈছে সিআরপিসি আই নো খুব স্লো গৈছে সো আই উইল ট্রাই মই জিমান পাৰো ট্রাই কৰিম খুনকালে দিবলে ওকে নেক্সট আমি আহি গলো কি হয় যে ডাইং ডিক্লাৰেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট টপিক অফ দ্য প্যানেল বহুত ফেভারিট টপিক হয় আহিবই কোয়েশ্চন লিখক ফার্স্ট কোয়েশ্চন তো আমি ডাইং ডিক্লাৰেশনৰ ওপৰত কি পাওঁ ডাইং ডিক্লাৰেশন AJS 2015 কোয়েশ্চন আহি গৈছে সেই কোয়েশ্চনটো হৈছে what is dying declaration okay so আমি এটা ফার্স্ট কোয়েশ্চনটো লিখো what is dying declaration question mark how it is proved question mark what is the principle on which dying declaration are admitted in evidence একেলগে কোয়েশ্চনটো লিখক গুটেটো কোয়েশ্চন একেলগে লিখক so এই গুটে কোয়েশ্চনটো মানে what is dying declaration 2015 ত AJS ত খুদিছে আৰু এই গুটে যেটো কোয়েশ্চন হয় Punjab Judicial Service আগতে আহা কোয়েশ্চন হয় মই কোয়েশ্চনটো নোট কৰিছো বিকজ কোয়েশ্চনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ওকে
Next, number 2, question number 2. What do you understand by dying declaration? Question mark. Logote likhok. When is a dying declaration admissible in evidence? Question mark. Okay, so dying declaration upon complete eta note di dia jauk GA question nahok jate apnake likhibo pare. Ami essential conditions kini yate di dim, thik ase? Eta dying declaration or meaning to ami likhibo lagibo. Okay, simple kotha, Indian Evidence Act dying declaration kobat define korise jano. Korise na nai? Nai kora. Nai kora karone dying declaration or JTI what is the definition hudhe ba what do you mean by dying declaration hudhe always count English law kotha okonman likhiboi lagibo karon Indian law e amak dying declaration or directly meaning eta dia nai kotu amak define kori dia nai so ami arambho kihere korim English law re e horu horu kotha bure apunalokok moi video through di janao. So, dying declaration, headline diok, tolot likhok. Under English law, a dying declaration is a statement made by a dying person, D-Y-I-N-G, dying person, as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death. Okay, paragraph change kori likhok. Indian Evidence Act, so amak English law he meaning dise Indian Evidence Act dia nai hekarne ami English law kotha likhiboi lagibo. Indian Evidence Act nowhere NOWHERE ekata shobd nowhere defines the term dying declaration, full stop. There is difference between a statement falling under the head dying declaration under English law and a statement made by a person under Indian law. Eta difference ase. There is difference. Kiba ta difference ase. Ami English law to normally gom pai golue. Dying declaration ki hoy? Hoy na hoy. Eta statement hoy jitu dying morar samoyot teo mane koi thoi goise. Mora agege teo koi thoi goise ba ki karone teo morise kihor karone enekwa hol he bosoru teo koi thoi goise. Okay, circumstance বা transaction এটা কই থৈ গৈছে এটা ইয়াৰ ডিফারেন্স আছে হে ডিফারেন্স তো আমি লিখিব লাগিব এটা নহয় एक्चुअली ইয়াত বহুত কিটা ডিফারেন্স আছে ওকে সো প্ৰথম আপোনালোকে লিখক প্ৰিন্সিপল PRINCIPLE ওকে সো প্ৰিন্সিপল লিখিলে তাতে আন্ডাৰলাইন কৰক কলন দিয়ক আৰু আন্ডাৰলাইন কৰক দেন ইয়াৰ তলত লিখক the principle is enunciated in the maxim nemo moriturus MORITURUS praesumitor PRAESUMITOR mentire MENTIRE etu underline korok eta maxim hoy okay which means that a man will not meet his maker with lie in his mouth. Full stop. This statement may be relating to yat sak moi jito apnako difference kotha kolo je English law aru Indian law dying declaration ok lo eta difference ase mane difference bu likhai dia nai jitu differentiate kori pelai dise he bostu to he likhai disu je Indian law hetu kenake hoy ki kenake ta mane hoi thake because yat kono definition dia nai gorike kenake hoi thake he bostu bur he yat dise so differentiate to ni likhibo de difference no hamre Indian law enekwa English law enekwa hetu no hoy fine shoot to korisu rati 2 bajat aru rati 2 bajat basor awaz khunise ne so the statement may be relating to dash LD tolot likhok number A as to the cause of the death of the deceased number B as to any circumstances of the transaction which resulted in the death of the deceased next likhok janeke principle to hoise first point number 2 likhok grounds of its admissibility
দুটা কলন দিয়ক তাৰপিছত লিখি যাওক the principle on which dying declaration are admitted declarations are admitted in evidence are as under তলত লিখক number A firstly comma on necessity the injured person who is generally the principal witness being dead and number B secondly comma on the presumption that the solemnity of the approach of death implies the party to speak the truth full stop hoga etia next point to likhok number 3 expectancy of death number 3 expectancy of death the only material thing কোনে জানো চকি সুসৰাই আছে ওপৰ মহলত এ ৰাতি 2টা বজাত বৰ দিগদাৰ হয় the only material thing for a statement to be dying declaration is that the person who made the statement has died and the cause of his death is under inquiry ENQUIRY full stop the person in his statement has started the cause and circumstances of his death number 4 form of dying declaration আমি ইন্ডিয়ান লৰ কথা কৈ আছো দেই ইন্ডিয়ান লৰ ফৰ্ম কি হয় ইন্ডিয়ান লৰ কন্ডিশনস কি হয় সব এতে লিখিব লাগিব form of dying declaration there is no particular form to be employed in making a dying declaration full stop it may be oral or in writing or may even be partly oral and partly writing full stop on the other hand it may be neither oral nor written comma that is to say comma it may consist of some signs or gestures gestures made by the deceased even sign aru gesture yet acceptable hoy কোনে মাৰিলে বুলি ধৰক মানুহজন মৰিব খুজিছে একদম মানে শেষ মুহূৰ্তত কোনে টুক মাৰিলে তেও যদি এনেকে দেখুৱাই দিয়ে বেলেগ এজন মানুহ হলে হেতু যেটো গেচিয়াৰ তেও দেখুৱালে হেতু আমাৰ ইন্ডিয়ান লত acceptable হয় বাট ইংলিশ লট হয় জানো তাত গেচিয়াৰ শব্দ আছিল জানো নাই নহয় হেতে next লিখক number 5 essential conditions dying declaration ইন্ডিয়াত হবলে হলে essential conditions কি কি so essential conditions মানে number 5 ha tate likhok the following conditions must coexist before a statement may be admissible under section 32 clause 1 comma 32 clause 2 of the act is the essential conditions apunaloke normally llb puhuta ki boli likhisile the essential conditions for dying declaration are as follows হয় নহয় এতিয়া এনেকে লিখলে নহব কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে এলএলবি এক্সাম নিদিয়ে এতিয়া এজন জাজ হবলে এক্সাম দিব so your words talk matters your sentences matters হেতু কাৰণে মই খুব ধুনিয়াকে যেটো সেকশনৰ পৰা আনিব লাগে যেটো সেকশনৰ পৰা আমি টানি আনিব পাৰো সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক এটা সেন্টেন্সত ধুনিয়াকে লিখাইছো যে কেতিয়া কি বস্তু কোএক্সিস্ট হ'ব লাগিব okay section 32 clause 1 or section 32 clause 2 পৰা so তলত লিখক number A the person who made the statement must be dead number B the statement must relate to the cause of his death of any of the circumstances of the transaction which resulted in his death number C the proceeding must be one in which the cause of the dependence DEPONDENT apostrophe S that comes into question এইখিনিয়ে হৈছে ডাইং ডিক্লাৰেশ্যনৰ ওপৰত কমপ্লিট এটা নোট কিতাপখন মেলিব ডাইং ডিক্লাৰেশ্যন এটা উইকাৰ টাইপ অফ এভিডেন্স হয় নে নহয় পঢ়িব ঠিক আছে পঢ়িব আৰু
সিভিল কেসেছত ডাইং ডিক্লাৰেশ্যনটো এডমিছেবল হয়নে নহয় সেইটো এটা বস্তু পঢ়িব আছেনে নাই নাজানো আপোনালোকৰ কিতাপত বহুত কিখন কিতাপ মই মেলিছোঁ কিছুমানত আছে কিছুমানত নাই বাট এইবিলাক জনা কথা আপোনালোকক কেতিয়াবা ইণ্টাৰভিউটো সুধি দিব যে সিভিল কেসেছত ডাইং ডিক্লাৰেশ্যনটো এডমিছেবল হয়নে নহয় কি ক'ব তেতিয়া গতিকে সেইটো বস্তু অকণমান পঢ়িব দেন ডাইং ডিক্লাৰেশ্যন যে উইকাৰ টাইপ অফ এভিডেন্স নে ষ্ট্ৰং টাইপ অফ এভিডেন্স সেইটো এবাৰ পঢ়িব মেজিষ্ট্ৰেটে কেনেকৈ ডাইং ডিক্লাৰেশ্যন ৰেকৰ্ড কৰে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাইলৈ পঢ়িলে মেজিষ্ট্ৰেট হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এইটো জানিবই লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ডাইং ডিক্লাৰেশ্যন দিব পাৰি নে নোৱাৰি সেইটো আপুনি পঢ়িব এইকেইটা বস্তু কিতাপৰ যিখিনি ডাইং ডিক্লাৰেশ্যন আছে ন গোটেই ডাইং ডিক্লাৰেশ্যন চেপ্টাৰটো পঢ়িয়ে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে এবাৰ চাব যদি এইখিনি বস্তু কিবা কাৰণত বিচাৰি পোৱা নাই বা পঢ়িছে কিন্তু বুজি পোৱা নাই বা পঢ়িছে কিন্তু একো মানে আওভাও নাই যে লিখোঁতেনো কেনেকৈ লিখিম বা কওঁতে কেনেকৈ ক'ম চ' তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট সদায় খোলা আছে কমেণ্ট কৰিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মই আপোনালোকক এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ নমস্কাৰ